Mga on, breakfast na ako. Hotdog with eggs, pansit, gulay, no rice. No rice. Hello guys, our ulam for today we have kalamunggay, tapos sagwalan og karne gamay na rin sayuti. Basta lang guys, para na isabaw. Sabaw-sabaw lang yung kahigop sabaw ba. Basta brand udto niya paresan na ginamos alami kayo bay. So, mura na siya guys. Salamat.